what's up mga lods? Mi sa tulay nagbuhat mi og bus padulong sa Kabadbaran kay no bakasyon kuno akong mag-ina. Kay dugay na mo sa Jawa kangadto kini pang kinamagwangan ni ngadto ag kining duha wa pa jud ni kadto sukad-sukad. Almost 10 years na siguro ni adto-adto. 7 years pa gani. Ya mo lagi tong kuan ngadto ko na sila kay magbakasyon kay aron mag abi-abis mga igagaw mga kuan yang mama kuno yang lula parente na dito so guwat mig bus gakod lisod kayo bidaan hong nay mananap sama sa nga iro og kuan mga hayop nga kanding og kuan manok luoy kayo bidaan muna sila. Okay, thank you for watching, bye bye.